प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जो मरी में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नई काबीना पर मुशावरत करने गए। मुशावरती इजलास में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी निसार, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ समेत मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ रहनुमा शामिल हुए। इजलास के बाद मीडिया को वजीर आजम ने मरी में ही ब्रीफ किया और कहा कि नई काबीना के लिए मुशावरत जारी है और 1-2 दिन में काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काबीना के मामलात को तय करने के बाद ही लाहौर जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी की, जो आज क्वेटा में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम इदारों को चाहिए कि वो अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। एग्जीक्यूटिव पार्लियामान पे हमलावर होती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कामों में मुदाखलत करती है, जुडिशरी पार्लियामान के कामों पे हावी होने की कोशिश करती है, जुडिशरी अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो आइन की बुनियाद है, जिसमें हर अदारे को अपने आईनी अपने दायरे कार में रहते काम करना है। और आखिर में कुछ बात उन इल्जामात की जो कल पीटीआई की साबिक मेंबर आयशा गुलालाई ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर लगाया। कल उन्होंने जमात छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि पीटीआई में खवातीन की इज्जत नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पार्टी की खवातीन को नामुनासिब SMS भेजते थे। पीटीआई ने आयशा गुलालाई के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। साथ ही वकील राजा बशारत ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की है कि इस बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई की खवातीन कारकुनों ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब का दिफा किया। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन थ्रू करते हैं आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। गुलमेन बीबी, आपको अच्छी तरह इल्म है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया है जुमे के दिन से, मेरा सारा फोकस एक बात पे है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। बिल्कुल, और सच्ची बात है कि मैं आपको पूरी ऑटोनॉमी है, आप बल्कि एजेंडा तय करती हो, कोशिश करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि आपके अपने औरतों के हुकूक के बारे में, उनके साथ जो इस माशरे में होता है, डेफिनेटली बड़े फर्म आपके ख्यालात हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ, आपको पता है। लेकिन मगर मत कहिएगा। मैं एहतराम करता हूँ, मैं कह रहा हूँ। कहीं और हमारा प्रॉब्लम ये है, मुसीबत ये है कि ये जो आयशा बीबी की बात चली है, चूँकि इनका ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से, मुआशरा हमारा इस तरह, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, अंधी नफरत और अकीदत में बटा हुआ है। इस केस में भी हमें ये नजर आता है ना, बहुत और ज़्यादा ऑब्वियस हो गया ना। अब उसमें मसला ये है कि या तो आप इमरान खान साहब के पुजारी हैं, बिल्कुल, या आप नवाज शरीफ से लिफाफे लेते हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। मैं इमरान खान साहब का पुजारी नहीं। सही है, ठीक है, और लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं, और ना ही नून लीग से लिफाफा लेते हैं, मुकम्मल कर दें से पहले कि नुसरत साहब बनना शुरू हो जाएंगे। वजाहत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थैंक यू बाकायदा किसी शर्मिंदगी के बगैर कह रहा हूं कि मैं इमरान खान का पुजारी नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी मैं बात ये भी कह रहा हूं कि इमरान खान से जो काम लेना था वो ले लिया गया है, या अब असगर खान है। He has no chance to become the Prime Minister of Pakistan। हम भी आए, आप भी आए, और वैसे मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें बनाए, फिर मैंने बताऊंगा कि वजीर आजम से लिफाफा ना लेकर ठीक है सहाफत कैसे होती। बिल्कुल ठीक। वो मैं वैसे मुंतज़िर हूँ, दिल से मेरी ख्वाहिश, मेरा अल्लाह ताला से दुआ है अगर मेरे जैसे गुनाहगार की दुआ कबूल हो सकती है। लेकिन मैं इस एरिया के हवाले से
دیکھو اگر آپ ادروائز خواتین کے ساتھ پاکستان ہی میں نہیں، ہاں نصرت صاحب، امریکہ جیسے ملک میں ٹرمپ نے جو بےہودہ زبان استعمال کی، اور ان خواتین کے بارے میں پھر جہاں اس کے جو سپورٹرز نے ان کے بارے میں جس قسم کی باتیں کی، ہم آج بھی اسی کا ریفلیکشن یہاں ہر جگہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. ہمارے اپنے چھوڑو یار، ہمارے اپنے پروفیشن میں کیونکہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے بڑے شوق اور بڑے ارمان سے، ہماری خواہش تھی کہ آپ جیسی پڑھی لکھی عورتیں، بچیاں ہمارے ساتھ کام کریں. لیکن آج کے اس قصے کے بعد نصرت صاحب اب دل کرتا ہے اس پروفیشن کو چھوڑ کے اس سے دور بھاگا جائے، کیونکہ یہ مطلب اس جو ہوتا ہے نا یہاں لوگوں کے ساتھ، it is just absolutely too much to take. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مجھے کتنا غصہ آیا ہے. میرا کافی دنوں سے یہ چاہ رہا ہے، نہیں میں تو سوچا ابھی سے چاہ رہا ہے، کیونکہ اس پورے قضیے میں چاہتا ہوں کہ ہم فل فلیجڈ، یہ ذرا تھوڑا سا وقت گزر جائے، ہمیں باقاعدہ کہ جب کوئی خاتون بات کرتی ہے اس کو ہمارے معاشرے میں کیسے دیکھا جاتا ہے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں. ہراسمنٹ کا ایشو، خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا ایشو، ہماری سیاسی جماعتوں میں ڈیسیجن میکنگ میں ان کا کتنا کردار ہوتا ہے، کیا ٹوکن بٹھا دی جاتی ہیں، کیا یہ ساری چیزیں بالکل ہونا چاہیے. لیکن اگر ابھی ہم اس کو کریں گے نا تو وہ پارٹیزن لگے، تو یوں ہوگا کہ جیسے ہم خدا نخواستہ مہاتما کی شان میں لفافہ لے کر گستاخی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. تو اگر اجازت دو باتیں اگر میں بھی کر لوں نصرت صاحب. ایک تو یہ کہ جب اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلا ایک سوال جو لوگ، میں عائشہ گل علائے صاحبہ کی بات نہیں کری، میں جنرلی بھی بات کری ہوں. ابھی ہماری 2 میڈیا کی ساتھیوں کا کیس چل رہا تھا کچھ عرصے پہلے، آپ کو یاد ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسا قصہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جی 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد انہیں کیوں آیا. ہمارا نہ کوئی قانون یا معاشرہ انکریج نہیں کرتا کہ جب آپ کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات ہو کہ آپ اسے رپورٹ کریں، تو بلکہ انکریج ہمیں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، جانے دیں، چھوڑیں اور آگے بڑھیں. تو یہ ایک چیز کلیریفائی. دوسرا یہ ان کی جو بہن ہیں اسکواش کی جو کھلاڑی، ان کے بارے میں جس قسم کی بات میڈیا میں سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ جو بھی گل علائے صاحبہ کے چاہے الزامات بالکل غلط ہوں، وہ جھوٹ بول رہی ہوں. یو کین ناٹ ڈریگ ان somebody else's family جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے قصے سے. اور دوسرا یہ کہ اپنی ججمنٹ ہولڈ کر لیں. اب کیس ویس ہو گئے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا. خدا کے واسطے جسٹ ڈو ناٹ رش ٹو ججمنٹ. میرا صرف بس ٹھیک ہے. شکریہ. مجھے پتا ہے میں کوئی سائیڈ نہیں لوں گی کہ مجھے نہیں معلوم. آپ بالکل سائیڈ نہیں لے رہی ہو اور میں آپ کو پتا ہے ان چیزوں کو، ورنہ آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں شاید وہ یعنی پہلا بدنصیب شخص تھا جسے پتا تھا کہ عمران بھائی کی شادی ہو رہی ہے. ہاں نہیں آپ پرسنل لائف پہ کامنٹ. اور یہ بھی پتا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو کتنا عرصہ بتا دیا تھا. لیکن میں ٹیلی ویژن پر صحافت میں ایسی چیزوں کو ڈسکس کرنا میں ٹیبلائڈ جرنلزم ایبسلیوٹلی پرسنل لائف آف ریگ جرنلزم سمجھتا ہوں. یہ ڈیلی میل سٹاف ہے، پیج 3 سٹاف ہے. میں سیاست کی اور کراچی کی میں کال لے لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جاوید صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کل جو عائشہ گلالئی نے جو باتیں کی، جو انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب پہ الزامات لگائے، ایک تو ایک عورت کے ساتھ جاتی ہو، پھر جو اس طرح سے اس کی فیملی اور اس کے خاندان کو اس طرح سے جو ہے گندا کیا جائے، کیا یہ سیاسی طور طریقہ ہے کہ ہم ایک عورت کو ہمدردی تو نہ کریں؟ اس کو ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلط الزام لگایا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل، لیکن اس کے خاندان کو، اس کی فیملی کو، اس کی بہنوں کو اس طرح سے تذلیل کرنا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ معاشرہ. جی بہن، آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ چونکہ یہ ایک پولیٹیکل واقعہ ہے اور میں گلمیدے نے مجھے کل خود کہا تھا کہ نصرت صاحب اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ معاشرہ اس وقت ہمارا اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہو چکا ہے. کاش یہ واقعہ آج کے ماحول میں ایک خاص سیاسی جماعت کے سربراہ سے متعلق نہ ہوتا. لیکن براڈر ٹرمز میں جی دیکھیں، براڈر ٹرمز میں اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا تو ان کی بات کو ٹھٹھا نہیں اڑانا چاہیے، بالکل، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ بات کہنے پر کیوں مجبور ہوئی. اتنا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اب میرا خیال ہے
کہ ہمیں اس موضوع پر برائے مہربانی میں I want to discuss politics. ویمنز لاء پہ پھر نصرت صاحب آپ سے کمٹمنٹ لے رہی ہوں کہ کبھی نہ کبھی پورا پروگرام کریں گے اور سیاسی جماعتوں کو بھی دوسرے والوں کو بھی فائدہ نہ اٹھائیں کہ اب ایک دم سے وہ عائشہ گل علیہ کے سپورٹر بن گئے. نون لیگ والے بھی کو تو دیکھیں نا. تمہیں دیکھو آواز بھی کہا میں نے کہا میرے اپنے پروفیشن میں ہماری صحافت میں کیا نہیں ہوتا. آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا بہت کچھ دیکھا ہوگا نا, کسی اور کی بات کیوں کرے, ہمارے اپنے شعبہ صحافت پہ تو چھوڑو اس بات کو. بہرحال وہ وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم صرف یعنی پالیٹکس پہ فوکس. چلیں وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج جو نئے وزیر اعظم صاحب مری میں تھے انہوں نے وہاں کیا مشاورت کی اس پہ بات کریں گے ہم وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا تو آؤ بھی اپنے اصل دھندے میں آئیں, کیونکہ یہ جو میری دانش میں پیج 3 سٹف ہے, کیونکہ جس طرح ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں یہ ٹیلی ویژن پر, تو یہ بیسیکلی ایک برسر عام غیبت کا گھٹیا سا ریالٹی شو بنا دیا. ارے ہاں غیبت کا پروگرام چل رہا ہے اور چسکا پروگرام ہے سارے. بالکل چسکا پروگرام ہے, ہر 5 منٹ بعد نئی بریکنگ ایک آ جاتی. بھائی وہ بات جو آپ نے صبح سے, اس لیے چھوڑو اپنے, چاہے ہمیں 2 بندے دیکھیں, ایک دیکھے, ریٹنگز میں 100ویں نمبر پر ہوں, اپنی بات پر رہیں. ہمارا اصل دھندا ہے واٹ نیکسٹ, اس پہ آئے. مجھے آج تھا کہ جی 5 بجے کابینہ حلف اٹھائے گی, اور بہت عرصے بعد مجھے آج انفارمیشن منسٹری والوں نے کہا کہ جی آپ بھی تشریف لائیے گا. اچھا آپ رائٹ. غالباً کسی نے کہا ہوگا انہیں کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب انہیں جانتے ہیں یا کوئی سٹاف وغیرہ کہہ دیتا ہے نا جی. اس کے بعد آیا کہ نہیں جی 6:30 بجے آئیے گا. اچھا کہ ایوان صدر آنے کے لیے فلاں راستہ اور یہ وہ, کیونکہ گیٹ نمبر ہوتے ہیں نا تو صحافی. اچھا انہوں نے اس کو ڈیلے بھی کیا تھا جی. وہ میں بتا رہا ہوں نا, پہلے 5 اور پھر 6:30. رائٹ. بعد ازاں خبر آئی کہ کابینہ کا حلف جو ہے لینے کی تقریب وہ ملتوی کر دی گئی. 5-6 بجے تک تو وہ وہیں تھے مری میں وزیر اعظم. فرینکلی اسپیکنگ, ایک صحافی کے طور پر فوری طور پر میری دانست میں اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے, مسلم لیگ والے پسند کریں یا نہ کرے, غلط میسج گیا. اوکے غلط میسج اس طرح گیا کہ جمعے کے دن نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, ودن آورز انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید خاقان عباسی ول بی دا پرائم منسٹر, اور کل الیکشن ہو کے انہوں نے اوتھ بھی لے لیا. اس سے میسج یہ گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی صفوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, چل رہا ہے سب کچھ, اتحاد ہے, اسموتھ سیلنگ ہو گئی. اسی ردم میں, اسی مومنٹم میں یہ ضروری تھا کہ اگر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج 5 بجے یا آج شام کو ضروری نہیں 5 بجے, 7 بجے بھی ہو سکتا تھا, 8 بجے بھی ہو سکتا تھا, کہ آج کابینہ. ٹھیک. اچھا چلیں جی, اگر آپ مکمل نہیں کر پائے کچھ لوگ تو ٹوکن 3-4 کر لیتے کہ جی فی الحال یہ 4 ابھی ہیں اور باقی دیکھی جائے گی. تو میں نے تو سب سے پہلے اس کو اس طرح دیکھا, پھر یہ تو چلا گیا میسج دا ڈیمیج از ڈن. کوہیژن کے 2-3 دن بعد مزید ابھی مشاورت چلے گی تو وہ تو اور بھی ٹائم لگے گا. تو وہ جو میسج انہوں نے دیا تھا دیٹ از ڈیمیج. مومنٹم ٹوٹ گیا. وہ مومنٹم ٹوٹ گیا. یہ تو ہے یعنی پرسیپشن کی بات, ٹھیک, یہ تو ہے یعنی پیغام کی بات. لیکن صحافی کے طور پر آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کسی سیاستدان نے یا سیاسی جماعت نے یا حکومت نے کو فیصلہ کیا ہے تو اس کا پرسیپشن کیا بنا ہے, پھر آپ یہ جاننے کی کھوج میں الجھتے ہیں کہ کیوں کیا ہے, تو بھئی کیا ہو گیا. ہاں وائی, کیوں نہیں آج کر پائے وہ طے. اگر تو اس میں یہ ہے کہ مجھے جو بنیادی بات یہ پتہ چلی ہے کہ بالآخر 70% کے قریب, 70%, میں بہت محتاط فگر استعمال کر رہا ہوں, یہ فیصلہ ہو گیا ہے
کہ آئندہ انتخاب تک شاہد خاقان عباسی ہی وزیر اعظم. Okay, so then cabinet all the more important because it will not be a temporary cabinet. نمبر 1. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب بالکل اس بات پر قائل ہو گئے ہیں اور انہوں نے آج جو ان کی میٹنگ میں لوگ موجود تھے انہیں بھی قائل کر دیا ہے کہ میرا سپریم کورٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. So no قانونی ایکشن you think? کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک. I must go on my mass contact campaign. اور وہ وہاں پر کیونکہ اتنا فاسٹ ٹریک ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک جج بھی اناؤنس بھی کر دیا. بالکل یہ دیکھیں نا فاسٹ ٹریک, ادھر سے فیصلہ آیا, 7 میں نیب کا اجلاس, ریفرنس کھولے جائیں اور یہ جج صاحب مانیٹر کریں گے. عدالتی تاریخ میں یہ بہت ریئر واقعہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے, ایک ہوتی ہے پروسیکیوشن. میں نے جیسے آپ کو بارہا کہا کہ ہمارے ہاں جو روایت ہے وہ برطانوی روایت ہے کہ حکومت, پولیس, ان کی پروسیکیوشن وہ آپ کے خلاف ایک کیس تیار کرتی ہے, ملزم ہوتا ہے, کیس سرکار بنام نصرت جاوید اور جج منصف بن کے فیصلہ کرتا ہے. جب سپریم کورٹ کے ایک عزت مآب جج سپروائز کریں گے, مانیٹر کریں گے, تو یہ جو ہے کہ جی منصف بھی یہ ہیں یا مدعی بھی یہ ہیں. رائٹ. اب اس صورتحال میں اگر فرض کریں کہ نیب کے جن صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ریفرنس تیار کریں تو وہ یہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کریں کہ جی اتنی معلومات تو میرے پاس ہیں لیکن مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے, رائٹ, مجھے فلاں فلاں کو گرفتار کرنا ہے, مریم کو یعنی بی بی کو گرفتار کرنا ہے, اسحاق ڈار کو گرفتار کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے, آپ گرفتار ہوتے ہیں, آپ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں ضمانت کے لیے جاتے ہیں. اب جس عدالت میں آپ ضمانت کے لیے جائیں گے وہ کہیں گے یار سپریم کورٹ کا تو اوپر جج بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ میری ضمانت منسوخ کریں گے وہ احتساب کورٹ, میں پھر جاؤں گا ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے جاؤں گا سپریم کورٹ. یہاں تو سپریم کورٹ کے جج صاحب دیکھ رہے ہیں. ہاں تو وہ سارا پروسیس ہی, رائٹ, تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مقصد یہ کہ ویلڈ ریزنز بھی ہوں ضمانت کی تو ملنا بہت مشکل ہوگا. 100 مرتبہ سوچے گا کوئی جج, اور خاص طور پر نچلی عدالتوں کا جج جس نے, ظاہر ہے جب سپریم کورٹ کی سپرویژن میں یہ سب ہو رہا ہے, سپریم کورٹ اپنا ایک فیصلہ سنا چکی ہے, تو اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. تو اس میں نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ وہ مری میں بیٹھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی آپ اگر بائی روڈ جائیں گے تو اس طرح وہ قوتیں جنہوں نے آپ کو عبرت کا نشان بنانا ہے وہ مزید غصے میں آ جائیں گی اور بھٹو صاحب والا واقعہ ہو جائے گا. سپٹمبر جو میں بتاتا رہتا ہوں, شیر پاپ بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا تو پھر وہ سو لیٹ می گو, ایٹ لیسٹ ڈو اٹ دی وے آئی لائک ٹو. پھر اگر ہونا ہی ہے تو پھر میں وہ, تو وہ موصوف جو ہے, ایک تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ میسج دیا ہے کہ یس یہ جو آپ نے لوگ لیے ہیں 3-4 وغیرہ, ویری گڈ, ونڈرفل, لیکن آپ تھوڑا سا اور بھی اس وغیرہ سے ملیں. اچھا. اینڈ یو ہیو ایمپل ٹائم کہ آپ اپنی کابینہ بنائیں. اچھا, اسی لیے انہوں نے کہا کہ شاید 2-3 دن لگ سکتے ہیں مشاورت میں. انہوں نے کہا کہ یو ہیو فل اتھارٹی, فری ہینڈ. فری ہینڈ نہیں, یہ کہا ہے نا, میں بتا رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں سر وہ مشورہ, انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ یہ وہ ہیں سارے, لیکن آپ کو ہر بندے نے دیا ہے ووٹ, ناؤ یو میک یور ٹیم. اس میں ایک بات ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے, ارے یار چلیں دوسری بات بریک کے بعد, چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. یس صاحب کوئی دوسری بات بتا رہے تھے. پہلی بات تو انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا کیبنٹ میں, دوسرا کیا؟ اچھا کالر لینے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے کالر ہیں, کال لے لیں. السلام علیکم جی.
अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मैं बस एक आम सी बात करना चाहूंगी कि जब भी कोई इस किस्म का इशू सामने आता है तो उसकी मुखालफत और उसकी फेवर में एक तूफान क्यों खड़ा हो जाता है। लोगों का नुक्ता नजर बटा होता है और करोड़ों से बात शुरू होती है और 10 करोड़ 20 करोड़ के हट जाने पे जाके खत्म होती है। तो क्या एक आम शख्स ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि इसके इंसाफ की या वफादारियां तब्दील करने की हर चीज की कीमत है। हम लोग तो 1000 रुपया 2000 रुपया नहीं अदालती कार्रवाई के लिए अफोर्ड कर सकते, तो क्या लोगों ने अपनी ये कीमतें लगा ली हैं कि 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़? नहीं, अब वो बहरहाल आप गालिबन ये कहना ये चाह रही हैं कि वो जो कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए लेकर ये कहा। जी हाँ भाई, मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि नहीं, आपके ख्याल में क्या वाकई पैसे लेकर कहा होगा या कि भाई ये सियासतदानों ने ये ज़ाब्ता इखलाक मेरे ख्याल में तय किया हुआ है कि अगर वो इस चीज को शुरू से ही दबा दें, हर जाना भी वो करोड़ों में करते हैं, अरबों में करते हैं, इट मीन्स कि गलत चीज को तो वो खुद प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है जी बीबी, इसीलिए हम इस मौजू से आपने जैसे बिल्कुल खुद ही कहा कि हमारे यहाँ तकसीम इतनी हो चुकी है और अब साथ ही पैसों की बात भी हो जाती है, तो बेहतर यही है कि हम हार्डकोर पॉलिटिक्स पर ही रहें। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपकी सोच है। एनीवे, मैं वो ये कह रहा था, एक तो ये हुआ, दूसरा मसला ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तार होना है, ये दीवार पे लिखा हुआ है और बात कर रहे थे, ये वो जाएंगे, ऐसे ही होना चाहेंगे जैसे वो चाहें कि मैं जाऊं, रोड जाएंगे। ठीक है, तो रोड से मतलब कि अगर गिरफ्तारी होना तो उधर ही। अच्छा, अब अगर वो पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गए, यानी एक तो तरीका ये है कि फर्ज करें वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो जी मरियम बीबी जल्द से जल्द राइट, हाँ उन्हें तो किसी ने नहीं रोका, तो वो भी उनका भी बात हो रही है, बेटों की भी बात हो रही है। अब सोचा ये जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल में शायद को बीबी को दोबारा आना पड़ेगा। ओह नो, अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों के, मुझे नाम पता है। ये जो अभी जो काबीना नवाज शरीफ की नाअहली के बाद डिसॉल्व हुई है, उसके कम से कम 3 वज़रा जो हैं वो बाकायदा मियाँ साहब के पाँव को हाथ लगाकर फरियाद कर रहे हैं कि सर इन केस ऑफ दैट इमरजेंसी वी नीड कि हम काबीना से बाहर हों, राइट, ताकि अगर हम फेडरल मिनिस्टर होते हुए सड़कों पे चल से जुलूस ये वो मुजाहरे करते पाए जाएंगे, दैट माइट बी कि काबीना में देर क्यों हो रही है, इसलिए तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो लिहाजा बराए मेहरबानी हम आपके पूरी तरह साथ हैं, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ठीक, लाहौर हम चलते हैं, गिरफ्तार हो जाओ और फिर जैसे भी हो। और गालिबन उसमें ये है कि चूँकि वो पुराने अब एक्टिविस्ट हैं, कारकुनों को जानते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि अगर वो खुद क्राउड को पुल न कर पाएँ तो कम से कम उनका ये है कि इन केस ऑफ मियाँ साहब अरेस्ट, मरियम्स अरेस्ट, दे हैव टू, मतलब सब अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर कुलसूम बीबी को आना पड़ेगा। कुलसूम बीबी तो उनके पास उनके दाएं बाएं जो हैं, राइट, वो लोग खड़े हैं, ऑफ कोर्स, वो खड़े हों, डेफिनेटली। तो वो 3 ऐसे वज़रा हैं जो इस बात पर जिद हैं कि सर आप हमें प्लीज, ओके, ठीक। तो जाहिर है कि आप नाम नहीं लेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, ये बुरी बात है। एलिमिनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं कि कौन उसमें नहीं है, अगर कम से कम बॉस छोड़ो ना, एक ही नाम है जिस पे मुझे सवाल करना है, वो आपको पता है, चौधरी साहब जो होता है ना, देखो बीबी, अरे नहीं, ये चौधरी निसार अली माशाल्लाह कहीं नजर नहीं, अच्छा ओके, नहीं तो आज तो थे ना, अरे वो तो यानी मरी के ड्राइंग रूम में थे ना, हाँ, वो आपको जल्द से जुलूस में एहतजाज में, और इन 3 में वो नहीं, ये तो इन 3 में वो चले, इतना वो तो इस वजह से नहीं कि भाई उनकी दानिश में शाहिद इसो जूनियर, वो आते, अगर शहबाज साहब आते तो वो वजीर खारिजा होते और फिर ये दोनों मिलकर जो है वो जो ब्रिजेस खारिजा है, वजीर खारिजा यानी फॉरेन अफेयर्स, चौधरी साहब, जी जी, अगर शहबाज साहब वजीर आजम हो तो चौधरी निसार, अरे बीबी 2013 के बाद ये तो खुद कह रहे हैं ना कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था, इनके सामने 3 ऑप्शंस रखी गई थी कि कौमी असेंबली के स्पीकर हो जाएं, वजीर खारिजा बन जाएं, या
वज़ीर दाखिला। राइट। तो इन्होंने उस वक्त ये दोनों चीज़ें नहीं मानी थी उस वक्त वजारत ख़ारजा पे, क्योंकि ये होता है कि वज़ीर ख़ारजा को बहुत ज़्यादा गैर मुल्क रहना पड़ता है राइट आज के दिनों में, तो उसमें वो आप कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़रा थोड़ा सा ठीक है, फेयर इनफ। वजारत जो दाखिला है हमें देखने को नज़र आती है कि वो तो इस्लामाबाद का ग्लोरीफाइड कमिश्नर होता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। हाँ, डेफिनेटली रेंजर्स मुल्क के अंदर आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। FCB allegedly मुबैना तौर पर आपके अंडर होती है, कोस्ट गार्ड्स होते हैं, कबायली इलाके नहीं, फिर आप इंटरनेट पे जो लोग काम करते हैं उस पे कड़ी नजर रख सकते हैं। अब तो बड़ी बड़ी चीजें जिसको तंग करना हो, सबसे बढ़कर FIA जिससे आपको अपने वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने में गिरफ्तार आसानी होती है। तो इन्होंने इसका इंतखाब किया, तो वो उस वजह से नहीं, वो 3 और हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मुझे ये जानना था, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप जब नाम ले लेते नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना था कि चौधरी इंसाफ में है, मुझे पता है ना, जहाँ पर ये बात हुई वहाँ पे 6 या 7 आदमी, ठीक है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, राइट। अब उनमें से मैंने 3 के नाम भी ले लिए। नहीं नुसरत, तो मेरी सोच तो गई ना, हरगिज़ मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको पता खबर कैसे लूंगा बॉस, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि चौधरी निसार है या नहीं, बस ये तो यहाँ पर लोग बेवकूफ हैं। वो एक दीवानगी बनी हुई है, जब से वो डॉन में खबर छपी थी ना कि कोई आप पे इतना मेहरबान होता है कि कहता है लो बच्चे ये खबर है, ये पूरी लिख के भी दे दिए। ये नहीं होता बाबा, आपको बहुत हाड़ा हुड़ी फोड़ा फाड़ी करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पर इन दिनों जबकि टेलीफोन बहुत महफूज हैं पाकिस्तान के जमहूरी मुल्क में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करनी। ब्लैकबेरी ले लें आप। Anyway, you are again forcing me to. I am not. I am just making a joke. नुसरत आप क्या हो गए? चलिए मियाँ वाली से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मियाँ वाली। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी नुसरत जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी अभी तक मेरा नाम नुसरत जावेद है जी। जी सर, ये मुझे बताया कि ये खाकान अब्बासी साहब परमानेंट वज़ीर आज़म हमारे रहेंगे या शहबाज शरीफ साहब को मौका मिलेगा? मेरा ख्याल है जी कि आइंदा इंतखाबात तक सूरत हाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ही रखने की फेवर में जा रही है। और ये 120 लाहौर में आपके ख्याल से कौन जीतेगी, PTI या नून लीग? देखिए जी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मज़हर अब्बास साहब को सुन रहा था, बड़े संजीदा सहाफ़ी हैं, बड़ी निगाह रखते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को शायद इसलिए नहीं ला रहे कि नून लीग को ख़दशा है कि लाहौर से हार जाएंगे शहबाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा लाहौर से क्या ताल्लुक़ है, अजहर साहब ज़्यादा जानते हैं लाहौर को। जी दुबई से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दुबई से जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहसिन बात कर रहा हूँ सर दुबई से। जी भैया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आप पहले एक बार बात आपने शुरू की कि पोस्ट नवाज शरीफ सिनेरियो क्या होगा, तो उस हवाले से ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो सूरत हाल को अमेरिकन डेलीगेशन आ रहे हैं और चाइनीज और ये सारा कुछ जो हो रहा है डेलीगेशन की, हाँ वो चाइनीज़ तो ठीक है ना, चीन तो अपना यार है, उस पर जानिसार है, चीन कभी परवाह नहीं करता। आपको याद होगा कि चीन के साथ जो ताल्लुकात सही मानों में सॉलिडिफाई किए थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किए थे, वो फांसी लग गए थे तो चीन की हुकूमत नहीं बोली थी। तो ये तो फिर नवाज शरीफ तो कल के वाक़िफ़ बने उनके, तो वो उससे चीन वाला मसला नहीं है, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, कोई मसला नहीं है। अमेरिका के बारे में, अमेरिका की आई हैं वो जो अफ़गान AFPAC की है, एलिस वेल्स उनका नाम है जी। एलिस वेल्स बीवी जो हैं, ये जब नवाज शरीफ साहब की साबिक़ा हुकूमत थी, दूसरे वाली, ये वाली नहीं, तो उस वक्त वो यहाँ पे पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पाकिस्तान के बारे में इतनी वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उन दिनों मैं दी न्यूज़ अखबार का रिपोर्टर होता था 2 टके का, तो इनके यहाँ खाना था, वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों के अलावा इफ्तिखार गिलानी साहब भी मौजूद थे जो एक ज़माने में बीबी के वज़ीर क़ानून होते थे। तो मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो एलिस ने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मलिया लोधी इज़ गोइंग एज
योर एम्बेसडर टू वाशिंगटन। मुझे उसका कख पता नहीं था, और अभी जनरल मुशर्रफ को टेक ओवर किए 2 दिन हुए थे भारत। तो वो आई हैं अफ़गानिस्तान के बारे में बात करने को, और उन्हें पता है कि अगर अफ़गानिस्तान के बारे में बात करनी है तो किससे करनी है। उसके लिए शायद खाकाना बाजी की या कोई भी हो ज़रूर। हमें एक और भी कॉल है नुसरत साहब न्यूयॉर्क से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो न्यूयॉर्क। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने कॉल करने का मकसद ये है कि आप जिस खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्फाज का चुनाव करते हैं, तहजीब के दायरे में रह के आप बात करते हैं, मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट करता हूं कि सहाफत की इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन सर इस तरह अल्लाह की कसम से रेटिंग्स नहीं मिलती, इसीलिए खुदा का शुक्र है कि उम्र ये क्या हो बात गई कर रहे हैं, हर वक्त मुझ पे चीख रहे होते हैं नुसरत साहब, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने न्यूयॉर्क से ये कहने के लिए हर वक्त मुझे डांट रहे होते हैं, कितने आपके फैन हैं, देखें जरा कितनी ज्यादती कर गए मेरे साथ, मतलब हद है। न्यूयॉर्क में है ना यहाँ। पता नहीं क्या न्यूयॉर्क तक आपकी आवाज ठीक से नहीं जा रही होती है। चल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, कॉपीराइट्स होते हैं, और तुम्हें पता है मुझे नकल की आदत नहीं है। नहीं तो हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं, हाँ, उनका नाम है तारिक चौधरी साहब। राइट। आपके और हमारे साथ आज टीवी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। आजकल कॉलमिस्ट भी हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े। ठीक। उन्होंने इंतहाई धड़ल्ले से मुझे मैसेज किया है। उन्होंने कहा है कि आप नाम ना लें, मैं लेता हूँ। अच्छा। उन्होंने नाम लिए हैं साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, हाँ, 2 ख्वाजाज एंड खुर्रम दस्तगीर और आबिद शेर अली। तो 4 हो गए में से एक को। अच्छा, ये या 2 ख्वाजों को एक मिला के। अरे बीबी, मैं ये 4 नाम उन्होंने लिए हैं, हाँ। नुसरत ने कोई नाम नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कि ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक को एक इंसान के तौर पे गिना जा रहा है। उन्होंने ये 4 नाम भेजे हैं, मैंने 4 नाम बता। हमारे टीएल पे भी लोग बॉस स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैंने भी सवाल भी डाल दिया। मेरा जो काम था, जो मेरा फर्ज था, मैंने पूरा किया। लेकिन जैसे एडिटर को एक ज़माने में ख़त आते थे ना, तो उस पे लिखा जाता था कि मुदीर का मकतूब निगार के नजरियात से इत्तेफाक ज़रूरी नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैंने मकतूब ठीक आपने कंफर्म डिनाई नहीं कर रहे हैं। I am not going to deny, I'm not going to confirm और deny। ठीक है, ठीक है। वक्त हमारे पास नहीं है, वरना आज ये जो डिले हुआ है, इसको मैं कनेक्ट करता जो आपने अपनी हेडलाइन में डाला था रजा रब्बानी की तकरीर से। राइट, ओके। क्यों? अच्छा चलें, आइन में कुछ तरामीम होनी है। ओके। इसी को फिर मैं कनेक्ट करता, हाँ, कि कल खाकान अब्बासी के खिलाफ नवीद कमर को खड़ा किया गया था, और फिर खाकान अब्बासी साहब ने गिला किया कि खुर्शीद शाह ने साजिश करके हम 2 भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। हम दोनों तो अमेरिका में जब पढ़ते थे तो हॉस्टल में 2 साल तक रूममेट। हाँ, तो वो तो उनका खुशगवार माहौल सा था। नुसरत साहब की तकरीर में भी ऐसी बात तो नहीं थी। आईनी तरमीम। अच्छा, ठीक, ओके, समझ आ गई? नहीं, समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं मतलब आईनी तरमीम जी। तो एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर जवेद साहब कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर मैंने NA 120 के बारे में बात करनी थी सर। NA 120 आप जी तो फरमाइए सर, बताइए। सर राना साहब फरमा रहे हैं कि मियां साहब को वज़ीर नहीं बनना चाहिए, वज़ीर आला बनना चाहिए। वो पुराने वर्कर हैं, क्या वो ठीक कह रहे हैं सर? राना सनाउल्लाह साहब, मेरा ख्याल है जी कि वो कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से शहबाज साहब जो है वो यहाँ नहीं आएंगे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यानी प्रोजेक्ट्स हैं जो शहबाज स्पीड के साथ। नहीं, वैसे राना साहब ने यही कहा था नुसरत साहब। नहीं, कहा तो यही था ना, तो मैंने तो राना साहब से पहले कहा था कम से कम कुछ मुझ बदनसीब को क्रेडिट दे दिया करो। अच्छा चले, दे दिया करो। अभी जैसे मैंने तुम्हें आईनी तरमीम की बात की,
अब अगर तुम रिपोर्टर होती कमबख्त मारी मेरी जान न छोड़ती नहीं अब मैं कौन सी आईनी तरमीम तो आपने अगर बताना होता तो खुद ही बता देते नुसरत साहब मैं क्या करूं यू आर ब्रिलियंट मतलब मैं आप क्लियर बहरहाल उसका डोल डाला जा रहा है कि एक तो भाई क्या बता सारी सस्पेंस बना के बता रहे हैं आप हमें कौन सी आईनी तरमीम होने वाली है या नहीं एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटायरली एक न्यू सिनारियो बन रहा है क्योंकि पहले ये जो ख्याल था ना कि चले बस ठीक है कि वो मेरा ये ख्याल था कि शायद जब ये फैसला हो जाएगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब DI खान से बात तो पूरी कर लें जी अस्सलाम वालेकुम जी जल्दी से बात कर लें प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता हूँ शेख अशफाक पूरी अर्ज कर रहा हूँ डेरा इसमाइल खान से जी भाईजान मेरी तो ये राय थी कि मैं तो चौधरी निसार को वजीर आजम देखना चाहता था लेकिन अभी तो खाकान अब्बासी साहब बन गए उनको मुबारक हो और चौधरी निसार को जो है वजीर खजाना वजीर खाजा बना दें और मौलाना फजल रहमान को वजीर दाखिला और कश्मीर कमेटी का बनाए कश्मीर कमेटी के तो ऑलरेडी चेयरमैन है भाई वो हुकूमत की मदाखिल पार्लियामान की होते इजाफी चार्ज भी उसको दे देना क्योंकि उन्होंने तो अब हिमायत ही बहुत ज्यादा की है ना तो उसको इजाफी चार्ज देते और शहबाज शरीफ साहब जो है ना पंजाब के मिनिस्टर रहे किसी और को जो है वजीर ना बनाए चलें जी बड़ी मेहरबानी डेरा इस्माइल खान से उम्मीद करता हूँ कि आपका पैगाम शहबाज साहब तक पहुँच जाएगा सारी बात बताने वाली थी वो तो रह गई लेकिन कल फिर बता दीजिएगा तो अभी मर के भी नहीं बताऊंगा नहीं कुछ और बताने वाले थे आप क्लोजिंग करते हैं आज का वक्त खत्म हुआ कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा मीडिया को फुर्सत मिले तो पता चले ना क्या हो रहा है